Sebenarnya sudah disepakati ya tadi malam antara Amerika dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan, kesepakatan gencatan senjata sementara meskipun hanya 2 pekan. Tapi menarik untuk kita bahas. Jadi poin-poin kesepakatan ini adalah persyaratan yang diajukan oleh Iran dan disetujui oleh Amerika. Biasalah tradisi sebuah pertempuran, pemenang memberikan persyaratan, yang kalah harus menyetujui semuanya. Teman-teman, yang menariknya adalah di antara poin-poin tersebut ada yang akhirnya membuat Netanyahu dan Donald Trump berantem lagi sesama mereka. Ada 10 sebetulnya poin-poin utamanya, namun saya akan bahas 5 aja. Di antaranya: 1, Selat Hormuz tetap di bawah kendali penuh Iran dan semua pergerakan tanker-tanker minyak atau tanker-tanker kapal apapun yang melalui Selat Hormuz itu harus melalui koordinasi militer Iran. Jadi kalau ujung-ujungnya membuka Hormuz, sejak awal pun sebetulnya nggak perlu nyerang juga Hormuz sudah dibuka gitu kan. Yang kedua teman-teman, Amerika dan Israel harus menghentikan semua serangan mereka ke proksi atau poros perlawanan Iran yang ada di kawasan. Artinya apa? Nggak boleh nyerang Lebanon, nggak boleh nyerang Gaza. Dan poin inilah ya dimana Netanyahu tidak setuju dan dia mengeluarkan statement hari ini bahwa kami mendukung Donald Trump tapi tidak dengan Lebanon. Pokoknya Lebanon harus tetap kita serang. Nah, dan ini sudah dijawab juga oleh salah satu pihak dari Kementerian Pertahanan Iran bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup kalau masih ada serangan Israel ke Lebanon. Makanya sekarang bola panasnya ada di antara Donald Trump dan Netanyahu. Silakanlah kalian berperang sama kalian. Nah, poin ketiga teman-teman, kompensasi. Semua kerugian yang disebabkan oleh serangan Amerika dan Israel ke Iran harus diganti secara full. Yang keempat, semua pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan harus dicabut. Itu adalah benalu-benalu yang memang nggak boleh ada di negara-negara Arab. Dan yang terakhir adalah semua sanksi terhadap Iran harus dicabut dan semua aset-aset Iran di luar negeri harus dikembalikan. Itu kurang lebih 5 poin utama teman-teman. Kita akan pantau terus apakah kesepakatan gencatan senjata ini bisa bertahan lama 2 pekan dan akan berlangsung berganti menjadi penghentian perang secara permanen, atau Donald Trump kembali menunjukkan sifat lansianya dan NPD-nya sehingga melanggar kesepakatan yang biasa banget dia langgar. Bagaimana menurut kalian? Ini Israel semakin tertekan, semakin terpojok, dan semakin tak terkendali. Teman-teman, hari ini saya dapat kabar dari media, Israel menghancurkan sebuah bangunan sinagog Yahudi di Teheran, Iran. Membayangkan coba, memang bagi mereka pada akhirnya ya, kalau kita mau bicara tentang Zionisme, itu ideologi yang bahkan orang-orang Yahudi pun sebenarnya menolak. Sebagian orang Yahudi itu menolak ide Zionisme. Apalagi kita sebagai Muslim, ada lagi juga saudara kita sebagai orang Kristiani yang selama ini selalu dihina-hina oleh Yahudi gitu ya. Maka sekali lagi kita menegaskan bahwa kita memerangi Israel itu bukan karena Yahudinya, tapi karena kezaliman yang terjadi. Nah, dan teman-teman tahu gak, ada satu tren menarik di Israel yang lagi ngetren hari ini, yang lagi viral, yang dilakukan oleh resto-resto di Tel Aviv dan sekitarnya, yaitu pay first, bayar dulu. Gara-gara ada satu tradisi yang menunjukkan mentalitas orang Yahudi ya, mentalitas maling, mentalitas pencuri, pembohong. Jadi gara-gara serangan roket-roket Iran yang pagi siang sore ke Israel, masyarakat Zionis ini berbondong-bondong ya datang di tempat makan sepuasnya, beli, maksudnya order tapi nggak bayar. Mereka nunggu lama ya, alasan ya biasalah kan, kita kan gitu kan, nggak langsung bayar kan. Nah, jadi mereka nunggu sirine tanda roket masuk ke wilayah mereka. Jadi ketika sirine muncul, mereka langsung berlarian dan mereka nggak bayar. Jadi itu modus mereka. Nongkrong di kafe-kafe, lama-lama ketika ada sirine mereka kabur. Itulah kenapa akhirnya resto-resto di Israel mereka memperlakukan pay first. Kalian mau makan, bayar dulu, baru kalian bisa makan. Maling, kena getah maling itu. Nih, Israel semakin tertekan, semakin terpojok, dan semakin tak terkendali. Teman-teman, hari ini saya dapat kabar dari media, Israel menghancurkan sebuah bangunan sinagog Yahudi di Teheran, Iran. Membayangkan coba, memang bagi mereka pada akhirnya ya, kalau kita mau bicara tentang Zionisme, itu ideologi yang bahkan orang-orang Yahudi pun sebenarnya menolak. Sebagian orang Yahudi itu menolak ide Zionisme. Apalagi kita sebagai Muslim, ada lagi juga saudara kita sebagai orang Kristiani yang selama ini selalu dihina-hina oleh Yahudi gitu ya. Maka sekali lagi kita menegaskan bahwa kita memerangi Israel itu bukan karena Yahudinya, tapi karena
kezaliman yang terjadi. Nah, dan teman-teman tahu nggak, ada satu tren menarik di Israel yang lagi ngetren hari ini, yang lagi viral, yang dilakukan oleh resto-resto di Tel Aviv dan sekitarnya, yaitu pay first, bayar dulu. Gara-gara ada satu tradisi yang menunjukkan mentalitas orang Yahudi ya, mentalitas maling, mentalitas pencuri, pembohong. Jadi gara-gara serangan roket-roket Iran yang pagi siang sore ke Israel, masyarakat Zionis ini berbondong-bondong ya datang di tempat makan sepuasnya, beli, maksudnya order tapi nggak bayar. Mereka nunggu lama ya, alasan ya biasalah kan, kita kan gitu kan, nggak langsung bayar kan. Nah, jadi mereka nunggu sirine tanda roket masuk ke wilayah mereka. Jadi ketika sirine muncul, mereka langsung berlarian dan mereka nggak bayar. Jadi itu modus mereka, nongkrong di kafe-kafe, lama-lama ketika ada sirine mereka kabur. Itulah kenapa akhirnya resto-resto di Israel mereka memperlakukan pay first. Kalian mau makan, bayar dulu, baru kalian bisa makan. Closed the Strait of Hormuz again after Israel launched more attacks in Beirut, Lebanon. Now, President Trump warning Iran to immediately reopen the critical waterway to oil tankers. Go ahead, take a look at this video here because you can see the smoke billowing from the skyline of Beirut, Lebanon after multiple strikes by Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu saying the ceasefire with Iran does not apply to Lebanon. However, that contradicts what Pakistan is saying. Now, Pakistan brokered the two-week ceasefire deal between the U.S., Israel, and Iran. Now, in retaliation, Iran has closed the Strait of Hormuz, as I just said, and wants to start charging a toll to use the strait to deliver oil around the world. The 14-day ceasefire was reached less than 2 hours before President Trump's 8 o'clock deadline last night. The president went from threatening to annihilate an entire civilization to claiming victory and a peace deal with Iran. Now, Vice President J.D. Vance will be leading the U.S. negotiating team and will be traveling to Pakistan to begin talks as early as Friday. Democratic leaders, though, say the war has weakened American credibility and strengthened the Iranian regime. I actually think, and there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. The strait is only partially open for 2 weeks, and it's on a conditional basis. That leverage is not gone. Trump handed to the Iranians leverage over the Strait of Hormuz. And also today, NATO's Secretary General is at the White House today meeting with Secretary of State Marco Rubio as well as President Trump. President, I have full confidence that you know exactly what you are doing. You will never see the midnight question you. You will never see the midnight second guess you. And the one thing that I will never do is I will never turn my back on you. No matter what may come from this, you have the full support of MAGA, and you have the full support of every single Iranian all around the world that wants nothing more and nothing less to see the defeat of this disgusting regime. I know that you know that this is a once-in-a-lifetime opportunity to put this terrorist organization to an end. Their aspirations of world dominance must come to an end now. Whether it is over there in Iran, or as we see the infiltration over there in the United Kingdom, to those beautiful people over there in Scotland, and my brothers and sisters in Ireland, right over here in the heart of America, dealing with public enemy number one, Zohran Mamdani, over here in New York City. To the children of Iran, this is not the end. This is only the beginning. Never lose faith in this president of the United States of America. He says that he is going to free Iran. He is going to free Iran.
This is not America's fight alone. This is the fight of every single nation on this planet where this disease of an ideology has entered their country. Everybody on this planet has the right to pray to anybody they want. It is not for the radicalization of Islam to decide their God for them. But they will not stop, and they are not to be trusted. And let me make myself extremely clear that the United States of America does not negotiate with terrorists. And to all the haters out there, if this does not get resolved, you have no idea what's coming down the pipe. To the black community, to the white community, to my Dominicans, my Puerto Ricans, my Cubans, Mexicans and Guatemalans, to the Jewish faith and everybody that believes in Christianity. We unite now, stand together, side by side. A bond that will be unbreakable. By the good grace of God, we can put this ideology to an end once and for all. Iran is now considering withdrawing from the ceasefire agreement because of Israeli attacks on Lebanon, according to a source at Tasnim news agency. A senior Iranian official also told Al Jazeera that Iran will punish Israel in response to the ceasefire violations. He added that Israel is known for breaking its commitments and nothing will deter it except for bullets. Now, Trump is allegedly saying that he was under the impression that Lebanon was not a part of the agreement, according to PBS News. But this is a non-starter to Iran. Part of the agreement was a halt to fighting on all fronts, including Lebanon. And this had been accepted by the US as part of the agreement. So now Tehran is weighing a potential exit to the two-week deal. Iranian armed forces are also allegedly identifying targets to respond to attacks on Lebanon. They've also allegedly downed multiple Israeli drones over Fars province. They've also suspended tanker traffic through the Strait of Hormuz again. Only 2 ships were granted safe passage through the Iranian waterway since the agreement was signed. Iran is not playing. You don't abide by the ceasefire, we're immediately pulling back. Pakistan's prime minister, who negotiated the deal, also responded and said these are ceasefire violations and they undermine the peace process. Prime Minister Shehbaz Sharif says, breaches reported across the conflict zone undermine the spirit of the peace process. I earnestly and sincerely urge all parties to exercise restraint and respect the ceasefire for 2 weeks as agreed upon, so that diplomacy can take a lead role towards peaceful settlement of the conflict. But as of now, it seems like only one side was willing to uphold the ceasefire, and it sure wasn't the US and Israel. There are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement because there's a 15-point plan floating around, there's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely, let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about an attack that had allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. Ceasefires are always messy. An hour after the president announced the ceasefire, the Iranians launched a bunch of missiles. Then the Israelis responded. Then some of the Gulf Arab states responded. This is the nature of a ceasefire. No ceasefire ever goes without a little bit of choppiness. What we have been very clear about is that we want to stop the bombing. We want our allies to stop the bombing, and we want the Iranians to do the same thing. We're seeing evidence that things are going in the right direction, but it's going to take a little time. The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do. And I think the president's been very clear on the enrichment question. Our position on that has not changed. I think the third thing that he said was Lebanon.
Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things, but it's really fundamentally, we're on the right track. We got a lot more to do. We got a lot more that the Iranians are going to have to accept as part of this negotiation, but I think we've got a strong hand and we're going to play it well. Thank you all. Have a safe trip back. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. We untied just a fraction of our strength, and Iran suffered a devastating military defeat. Together with our Israeli partners, America's military achieved every single objective, on plan, on schedule, exactly as laid out from day one. Iran's Navy is at the bottom of the sea, whether it's the Soleimani class, their frigate class, their prized drone aircraft carriers, submarines, mine layers, sunk. Iran's Air Force has been wiped out. Iran no longer has an air defense, any sort of a comprehensive air defense system. We own their skies. Their missile program is functionally destroyed. Launchers, production facilities, and existing stockpiles depleted and decimated. And almost completely ineffective, Iran shot hundreds and hundreds of missiles and one-way attack drones at our aircraft carrier. They were obsessed with it, and they never got even close. Every single one of those shots easily shot down miles and miles away from the Abe Lincoln. They were blowing ammo into Fantasyland. Adalah recap dari peperangan yang terjadi antara US, Israel, dan juga Iran. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu bahwa terjadi gencatan senjata selama 2 minggu antara pihak-pihak yang lagi bertikai ini. Gencatan senjata ini diprakarsai oleh pihak Pakistan, ya, Perdana Menteri Pakistan, beberapa jam sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh US berakhir. Alasan US menyetujui gencatan senjata adalah karena mereka merasa bahwa hal-hal yang ingin mereka capai itu tuh sudah terlaksana semuanya. Di dalam time frame gencatan senjata ini, Selat Hormuz itu akan dibuka. Iran juga sudah menyetujui untuk membuka Selat Hormuz selama 2 minggu, tapi di dalam time frame gencatan senjata ini, mereka terus akan melakukan upaya-upaya diplomasi. Dikabarkan diskusi pertama untuk hal ini akan terjadi pada tanggal 10 April. Iran sendiri menanggapi gencatan senjata ini sebagai bukti kemenangan mereka. Iran menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya sudah sangat siap mengenai peperangan dan apapun yang akan diberikan oleh US kepada mereka. Dan sebenarnya gencatan senjata ini adalah bukti bahwa US itu sebenarnya kalah dan Iran yang menang. Warga Iran sendiri yang diwawancarai oleh wartawan setempat, mereka itu menyatakan mixed feeling, ya. Jadi gue tadi melihat banyak juga dari warga yang senang, lega gitu ya, bahwa setidaknya akan ada gencatan senjata selama 2 minggu ini. Tapi ada juga yang kayak, kenapa harus gencatan senjata? Kenapa harus dibuka lagi selatnya gitu? Kita mampu kok, kita bisa kok. Ada juga yang gitu. Mengenai Israel sendiri dia setuju juga dengan keputusannya US untuk melakukan gencatan senjata kepada Iran, sehingga Israel bilang bahwa dia juga tidak akan melakukan penyerangan terhadap Iran. Tetapi mereka bilang ini tidak berlaku untuk Libanon dan mereka akan terus menyerang Libanon. Mengenai gencatan senjata ini sebenarnya banyak pihak yang skeptis, ya, nggak cuman dari warga Iran, tapi juga warga negara Amerika sendiri yang mereka tuh skeptis kayak, ini bener nggak sih perjanjian gencatan senjata ini? Oh, kelupaan bahwa Amerika juga bersedia untuk merundingkan 10 poin perjanjian yang diberikan oleh Iran kepada US. So, what do you think, guys, mengenai gencatan senjata ini? Apakah itu melegakan buat kalian atau ada juga yang kecewa? Teman-teman, ini kan yang mau kalian lihat. Jadi ini adalah rumah salah satu pemukim ilegal Yahudi yang kena bom Iran tadi malam.
Dan tim penyelamat Zionis Israel sedang berjibaku susah payah mengevakuasi korban-korban jiwa yang masih terjebak dalam reruntuhan ini. Ini bukan di Gaza, ini di Haifa, wilayah Palestina yang dijajah Israel. منها منطلق بإذن الله عز وجل الأوضاع التي عندنا في الله إخواني وأخواتي. Baik, saya terjemah Syekh. Dan dia bilang, ya dia nggak bisa banyak, kami nggak bisa banyak berkata-kata selain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini kami sedang dibantai, sedang dibombardir di tengah kesunyian suara-suara umat Islam, di tengah diamnya dunia. Anak-anak kalian umat Islam, anak-anak kalian sedang dibantai di sini. Ibu-ibu kalian sedang dibunuhi di sini. Dan kita melihat pasifnya dan bungkamnya dunia. Maka kalian warga Indonesia, kalian adalah satu kekuatan yang kami harapkan bisa terus mengawal kondisi kami di sini, bisa menggerakkan umat Islam di dunia yang sedang bungkam. Maka kami membutuhkan suara-suara kalian hari ini. Terakhir, wahai warga Indonesia, kami bergantung pada Allah, kemudian pada kalian setelahnya. Alhamdulillah, berkali-kali dia menyebut kata INH. Ini INH ini artinya INH. Alhamdulillah, bantuan-bantuan yang masuk dari warga Indonesia ke Gaza, di antaranya melalui INH, inilah yang membuat kami tegar selama ini. Ini yang bisa membuat kami bertahan selama ini. Jadi jangan bilang bantuan kita nggak nyampe, bantuan kita nyampe. Alhamdulillah. INH sendiri sudah sampai sekitar 80 miliar kita kirim untuk Gaza sejak 7 Oktober 2023. Dan inilah yang membuat mereka itu bisa bertahan. Karena mereka melihat bantuan ini tidak sekedar bantuan logistik, tapi bagi mereka ini adalah harapan. Ini adalah pesan bahwa ternyata kami di sini di Gaza nggak sendirian. Ternyata ada umat Islam di Indonesia yang memperhatikan kami, yang bergerak secara aktif untuk membantu kami, yang tidak diam melihat kami menangis, melihat kami berteriak ketika dunia bungkam. Ternyata kata dia ada umat Islam Indonesia dari jauh di sana, tapi ternyata memahami situasi kami dan tidak berdiam diri melihat penjajahan terhadap kami. Dan dia berdoa terakhir, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di muka bumi ini, ya Allah, kami ingin Engkau kumpulkan kami dan warga Indonesia di Masjidil Aqsa. Baru tadi malam saya prediksi akan ada serangan besar Israel ke Iran 72 jam ke depan. Ternyata cuma beberapa jam terjadilah serangan pagi ini dari Israel ke Iran. Kita lihat ini kondisi di Teheran, ibu kota Iran. Ini kondisi di Tel Aviv. Ini kondisi di sebelah utara Israel. Dan ini kondisi di Bahrain. Ini di Yordan. Perang sudah benar-benar terjadi. Dan siapa yang memulai? Israel. Apakah dibenarkan? Atas nama mempertahankan diri, dia nyerang duluan, nggak dibenarkan. Israel menyerang Teheran dan langsung yang diserang itu istana kepresidenan Iran. Tapi presiden Iran dikabarkan selamat. Iran langsung menyerang balik Israel dan menyerang pangkalan militer Amerika yang ada di sekitar Iran, di Qatar, Bahrain. Pangkalan militer Amerika di Yordan juga diserang. Teori kita berarti benar selama ini memang Israel ini tidak pernah menginginkan adanya ketentraman dan stabilitas di Timur Tengah. Kedua, Amerika ini bermasalah. Trump ini memiliki masalah psikologis karena keluar masalah perdamaian di mana-mana, tapi dia bersama Israel bahu-membahu menyerang Iran yang tidak ngapa-ngapain. Iran yang sedang pasif, yang tidak bergerak apa-apa, tapi diserang. Ketiga, teman-teman, sikap kita harus terus pantau ini. Apa yang terjadi di Iran, serangan Israel ke Iran, itu bisa saja terjadi pada kita. Karena melihat agresivitas Israel terhadap mereka yang menentang kebijakan mereka, ya seperti nasibnya. Bukan cuma Iran ya, Israel juga nyerang Lebanon, Israel juga nyerang Irak, Israel juga nyerang Yaman, Israel juga nyerang Suriah bagi Palestina. Maka kita harus melek politik. Dan terakhir, kami meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas, segera mengecam serangan Israel ke Iran. Apa yang akan terjadi selanjutnya, kita pantau bersama-sama teman-teman. Semoga Allah Ta'ala memenangkan Iran dan menghancurkan Amerika dan Israel.